बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम बात करेंगे गुज़श्ता एक दिन पहले जो है मुल्तान में एक बहुत बड़ा हादसा होता है और उस हादसे में तकरीबन जो है वो 8 से 10 लोगों की मौत हो जाती है। तकरीबन सुबह साहरी के टाइम जो है वो सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट होता है और उसमें पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है दूसरे मकान में। तो उसके बाद वहाँ की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। उसमें बर वक्त कार्रवाई तो की गई, लेकिन तकरीबन 8 से 8 लोगों की जो अमवात है वो हो चुकी थी और अभी कुछ ज़ख्मी भी थे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो हमें किस तरफ लेके जा रही है कि इस टाइम बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ये मुल्तान में नहीं है, वो हर जगह पर हैं, हर शहर में है। जितने भी हमारे पॉइंट बनाए गए हैं गैस रीफिलिंग के या सिलेंडर रीफिलिंग के, ये जो गाड़ियों में लगे हुए हैं इनके रीफिलिंग के, इनके पास कोई भी आप चीज़ देख सकते हैं कि ये जहाँ पे रीफिलिंग कर रहे हैं इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो उसकी रोकथाम के लिए ये कर सकते हैं। बाद में हम इदारों के ऊपर गिला करते हैं, इदारों के जैसे कि 1122 के ऊपर कि जी 1122 नहीं पहुँची, ये नहीं हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा जो गफलत है वो हमारी इंतज़ामिया की है। जो मुतलका इंतज़ामिया है उसकी गफलत बनती है कि वो बर वक्त कार्रवाई नहीं करते। अगर एक गैस रीफिलिंग वाले को आप उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं या कोई ख़बर लगा देते हैं तो वहाँ पे साथ जो हैं वो अफसर उसके सपोर्टर होते हैं, और क्योंकि उनके पास गैस उसी दुकान से या उसी शॉप से जारी होती है तो इसीलिए जो है इंतज़ामिया कार्रवाई नहीं करती। हमारी जो मार्केट में नाक़िस सिलेंडर आ चुके हैं। अभी मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी लिया है कि ये जो सिलेंडर हैं इसके ऊपर जो है वो कंपनियों को बंद किया जाए जो रजिस्टर्ड नहीं है या जिनके पास सिलेंडर जो हैं वो गैर कानूनी हैं। लेकिन ये कब तक हम लेंगे? बाद में नोटिस तो लिए जाते हैं, पहले इससे पहले कोई भी लाएअमल नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जिन लोगों की यह अमवात हुई है वो लोग वापस तो नहीं आ सकते। अब भले वहाँ पे इंतज़ामिया एक्शन भी ले ले, उसके बाद हमने देखा है कि वो तमाम थाने जो हैं वो एक्टिव हुए हुए हैं और वो लोग जहाँ जहाँ गैस सिलेंडर वाले हैं, गैस रीफिलिंग वाले हैं, उनको रेड किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और एक एक पर्चा दिया जा रहा है। वो सिर्फ इंतज़ामिया को दिखाने के लिए कि जी हमने पर्चे दिए हैं, उसमें तस्वीरें आ जाती हैं कि ये देखें जी हो गया है, लेकिन उसकी बर वक्त कार्रवाई जो है वो नहीं होती। तो बर वक्त कार्रवाई ना होने की वजह से अक्सर जो है ये मामलात यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ शोरकोट में बात की जाए तो शोरकोट में ऐसे गैस रीफिलिंग के अड्डे बने हुए हैं। ये हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं ये गैस रीफिलिंग के ऊपर हो रही होती हैं। इनकी वीडियो आप इसमें देख सकते हैं, फुटेज है इसमें, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीफिलिंग के जो हैं गाड़ी रीफिलिंग हो रही हैं, मेन के ऊपर हो रही हैं, इंतज़ामिया के चंद कदम पे हो रही हैं और इंतज़ामिया जो है वो सुकून से सोई हुई है। जब यहाँ पे कोई हादसा होगा तो उसके बाद इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आएगी। वो जहाँ पे हादसा होगा वो ख़ुद भी मर जाएगा, आसपास वालों का भी जो है वो नुकसान कर देगा। तो बाद में इंतज़ामिया जो है वो दूसरे दुकानदारों को पकड़ेगी और पकड़ के उनके ऊपर को पर्चा देगी और 2-3 दिन बाद काम फिर रूटीन में वही वापस आ जाता है। एक तो यहाँ पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, ये जो रीफिलिंग का काम है इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। इनको पूरे कवायद, जैसा कि कोई भी पेट्रोल पंप लगता है तो उस पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो पूरी जो चीज़ें होती हैं वो मुकम्मल होती हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो रोकथाम है वो कैसे की जाती है। लेकिन उसी तरह शोरकोट में हमने ये भी देखा है कि जगह जगह पर ये मिनी पेट्रोल पंप लगे हुए हैं। अब एक पेट्रोल पंप करोड़ों रुपए लगा के एक जो है वो बनाता है और एक बंदा जो है वो 2 लाख या 3 लाख रुपए से अपनी वो एजेंसी लगाता है और सुकून से पेट्रोल का काम शुरू कर देता है। जो पेट्रोल पंप का मालिक जिसने करोड़ों रुपए लगाए हैं वो बैठा है लगा के, और जो अचानक आया है उसने एक मशीन ख़रीदी है, एक उसने वो टैंकी ली है और साथ में को 50-60-70 हज़ार का पेट्रोल डीजल लिया है और रख के उसने सेल शुरू कर दी है। उसके पास मोटरसाइकिल वाले भी आ रहे हैं, कारें, जो भी उसका सीन है वो चल रहा है और वो पंप से ज़्यादा सेल भी कर रहा है। अब पंप वाले के इतने अखराजात हैं, एजेंसी वाला सुकून से बैठा है। और ये कभी भी हमारी इंतज़ामिया से
علیحدگی میں نہیں ہو سکتا، اس میں ہماری انتظامیہ ملوث ہوتی ہے۔ ہمارے اتنے ادارے ہیں، وہ ادارے یہاں سے منتھلی لے رہے ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ چل رہا ہوتا ہے، ورنہ انتظامیہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شور کوٹ میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یہ منی پمپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لاری اڈا کے اوپر تقریباً لاری اڈا سے آگے جائیں تو 3-4 جو ہیں اکٹھے ہیں، اس کے علاوہ دائیں بائیں کافی زیادہ شور کوٹ میں۔ ہمارے شور کوٹ میں اتنے پٹرول پمپ نہیں ہیں جتنی یہ غیر قانونی ایجنسیاں لگ گئی ہیں۔ تو ریفلنگ کا بھی یہی سین ہے، گاڑیوں کی ریفلنگ ہو رہی ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اگر زیادہ کچھ حالات تھوڑے سے خراب ہوں تو وہ اٹھتے ہیں، ایک پرچہ دیتے ہیں اور وہ پھر اپنا جو کام ہے وہ دھڑلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی انتظامیہ کو چاہیے، نوٹس لینا چاہیے، اور انتظامیہ اگر اس چیز کے اوپر ایکشن نہیں لے گی تو یہ جو ایسا ملتان والا واقعہ ہوا ہے، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اس چیز کے اوپر انتظامیہ کو ہمارے ایکشن لینا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ایکشن لینا چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کہ یہ چیز ہوتی کیوں ہے۔ اب یہ سلنڈر والی جو کمپنیاں ہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سلنڈروں والی جو شاپ ہیں ان کے اوپر اتنے پرانے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں، وہ جن کا بس کوئی بھی مقصد کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ سلنڈر بھی وہ چلا رہے ہیں۔ جب تک وہ سلنڈر جو ہے وہ پھٹتا نہیں ہے تب تک وہ سلنڈر چلتا رہتا ہے۔ وہ حادثہ ملتان میں ہوا ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جو منی پٹرول پمپ بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے کہ ایک کروڑوں میں ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ ہزاروں میں بیٹھا ہے بنا کے۔ اسی کے ساتھ ریفلنگ کا دھندا جو ہے یہ بڑا عروج کے اوپر ہے۔ ہماری جتنی ٹرانسپورٹر ہے، یہ چھوٹی گاڑیاں جتنی بھی ہیں، آئی ایس ایز ہیں، کوسٹر ہیں، یہ تمام جو ہیں یہ ایل پی جی پہ چل رہی ہیں، اور یہ جو گیس کے پوائنٹ ہیں یہ مین کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور انہی پوائنٹ اوپر جو ہماری انتظامیہ ہے وہ منتھلیاں لے رہی ہے اور یہ سکون سے جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی انتظامیہ کو چاہیے کہ ایکشن لینا چاہیے، یہ فی الفور بند ہونے چاہیے۔ کتنی مرتبہ جو ہے یہ ہمارے جو ٹریفک اہلکار ہیں یا موٹر وے پولیس ہے یا پیٹرولنگ ہے، ان کو کئی مرتبہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس کے اوپر سختی کروائی جائے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں سختی ہو، کسی کے سلنڈر اتارے گئے ہوں، کسی گاڑی کے، کسی کے ایکشن کیا گیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ اس کو 200-400-500 کا چلان کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک چلان کرواتا ہے اور سکون سے چلتا رہتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ہماری انتظامیہ کو فی الفور ایکشن لینا چاہیے، ان کے سلنڈر اتارنے چاہیے، ری فلنگ کا جو غیر قانونی دھندا ہے اسے فی الفور بند کرنا چاہیے۔ گیس گھریلو ضرورت ہے، جہاں پہ دوسری گیس نہیں پہنچ سکتی تو وہاں پہ یہی گیس جو ہے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر چیکنگ ہونی چاہیے کہ سلنڈر جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ ری فلنگ جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں ری فلنگ والے کے پاس کیا تمام چیزیں قواعد پورے ہیں، یہ چیزیں چیک کرنی چاہیے۔ وہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا انتظامیہ نے کیا ہوا ہے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یہاں پہ تو جب بلاسٹ ہو جاتا ہے تو انتظامیہ تو آدھے پونے گھنٹے بعد وہاں پہ پہنچتی ہے، اس کے بعد حرکت میں تو آ جاتی ہے، لیکن وہ حرکت 2-3 دن کے لیے ہوتی ہے، 4 دن کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی سین جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر انتظامیہ جو ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کے خلاف فی الفور کارروائی کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے